जरा हम जा रहे हैं आप उससे मशवरा मिला आज हम की कोई आज का वो मॉडल को मुझे जरा मिला आज के आज हम मिलके मजा आता है आज शॉप हुआ था हम ने कौन सी भी पूरा पन पे तो बहुत स्केल हुआ मैं सॉरी लाकी का से ये पूरा पन से तो खेल मुझे पता नहीं इसान ना रहा बस फ्री फायर पार्टनर रहा जो फार्म से मुझे यार को कहते नहीं था तो को कहते आते आए Tu conclui a situação. Ai, तो मोबाइल के तोर बापे धरबो तो मोबाइल ले जा मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तेरे को आना है क्या हम बैग लेके आ रहे हैं ओ मुझे दे दो ए कोड में शुगर तो से दे दो ए आस्ते ए देखा सारी देखছি Ima, এখন গেছিলাম Yo कहाँ बैग रखे जा रहे हैं फिर जाने हम पे हमारे पर है दैट इज सुंदरी बहुत सुंदर है हम जा रहे हैं मोबाइल ले हाँ मोबाइल ले अब ब्लॉग बनाते जाऊँ देख के ये गुस्सा कर कोई गुस्सा कर हम ओए भाग ऐसे गाँव में कोई तेलो तू कोई ताली कौन तो ताली अच्छा जूता तो है के जूता को तोर तो जूता खोले अरे गुस्सा होता जाएगा सीना আমার কাছে গুস্সা হতে যাইতাছি খেয়ালি বা বাস আমার কাছে গুস্সা হতে যাইতাছি আমরা কি রে না কি ভাই হ্যাঁ ওই মোবাইল সাইবারে দাও সাইবার তোর কাছে রাখ যাবি আয় সাইবারে যাবা हम पुश করে দেখতে যাইতাছি তাই দেখ করি আরে দেখ अच्छा चलो अच्छा चलो जाए देख कहीं कोई नौका नौका नहीं বস্তা গাছ কত বস্তা কাহা বস্তা ওই যে খালি বস্তা ওই বস্তাটা ওর পানি দিতে বাহ ওদের যাওয়া যাবে ভালোই তো এদিকে কই রাস্তা হ্যাঁ রাস্তা সুন্দরী আচ্ছা চলো যাওয়া যাক या मिशु কি কই মিশু গাইতাছে এই যে মানে কে এই যাই ঘুরে আই চল আচ্ছা बाय बाय चला से दिया तू है कैसे क्या ये फिर आदमी अरे नहीं না আমি ওজন যাই কাল সুপার যাব না হ্যাঁ ওই সময় না আটটা আর আজ ভিডিও করবি তো দিকে যেটা গো রাস্তা সুন্দর এই করতে পারলে রাস্তা সুন্দর এটা তো ভিডিও করা জরুরি কেছে ওরা
আমার ভিডিও করার আমার হাত চলে না। ভিডিও করছো? হরে ভাই এটা এটা কি মনে হয় ফ্রি ফায়ার ওয়াল দেয় অবশ্যই। এ মা ও এমজি কাহা হে হ্যাঁ হ্যাঁ ও আচ্ছা আইতাছি আইতাছি ও দিল দিল করে খড়োসে আমিও কি করছি আমার কাছে ইয়ে ছিল না বলে গেছে দেখা ওইটা ঠিক মারছে আমার ইনভাইট দিছি এটা কয়টা গাইলো না পরে আমি গেছি ভিতরে রাখ দিছি পরে কই কি তোমরা দুইজন আমি একটা ডরাই গেছি না কিছু সে যা আরে 1v2 খেলতে কইছি আচ্ছা বইয়া দিবি বেড়ারে তো